Salam alaikum. Alors, on a Inch'Allah la deuxième, le fiche de lecture, l'unité 2, la partie 2. Alors, soit tu vois le livre ديالكم ou là tu vois le fiche ديال la lecture, la page 11. D'accord, غادي نحاولوا ان شاء الله نقراو ونحاولوا نبسطوا شويه من بعد غندوزو ان شاء الله باش نجاوبوا على لي كونسيني اللي عندنا. Alors, partie 2. Le petit poussé entend tout ce qu'il dit. Alors, هنا le petit poussé كيسمع كلشي شنو كيقولوا. هنايا على لو بابا ولا لا مامون ديالو كيسمع بابا وماما شنو كيقولوا. Car ayant entendu de son lit من لو لي ديالو سمعهم de son lit qu'il parlait d'affaires كيتكلموا على الموضوع. Il s'était levé doucement ناض بشويه tout doucement. Il s'était glissé sur l'escabelle. il était glissé تحت من داك l'escabelle هو دوك لي شيل ها هو l'escabeau داك لي شيل اللي عنده دوك جوج ديال لي بيي de son père pour les écouter sans être vu. مشى لتحت هذاك l'escabelle وكيتصنت لهم بلا ما يشوفوه sans être vu بلا ما يشوفوه. Elle alla se recoucher et ne dormit point du reste de la nuit. ملي سمعهم مشى المكان ديالو باش ينعس باش يعاود ينعس et ne dormit ولكن ما قدرش ينعس du reste de la nuit. D'accord, songeant à ce qu'il avait à faire كيفكر شنو غيخصو يدير. Il se leva le bon matin فاق بكري بزاف le bon matin. Il alla au bord d'un ruisseau مشى لواحد لو بور ديال لو رويسو واحد لو رويسو مجاري المياه ديك الصغيره كيكونوا لي رويسو بحال هكا دايز منين دايز الماء. و il emplit ses poches de petits cailloux blancs وخدا لي بوش ديالو الجيوب ديالو لي بوش عمرهم بدوك لي بيتي كايو بلون بدوك الحجر الابيض. et ensuite revint à la maison من بعد رجع للدار. En partie le petit poussé ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. ما ذكر حتى شي حاجه للاخوه ديالو من داكشي اللي عرف. خلى لو سكري عنده وسكت. فقفقت بكري مشى جاب دوك الحجيرات عمر لي بوش ديالو ورجع. Il allèrent dans une forêt fort épaisse. مشى لواحد لا فوري يعني très fort épaisse يعني المساحه ديالها كبيره بزاف. Où à 10 pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. ما بقاش شي واحد كيشوف الاخر. Le bûcheron se met à couper du bois. Le bûcheron بدا كيقطع le bois et ses enfants à ramasser des broutilles pour faire des fagots. و les enfants ديالو كيجمعوا باش يصاوبوا هذاك le fagot. Le père et la mère الأب والأم les voyant occupés à travailler. شافوا الوليدات ديالهم ملهيين occupés مشغولين بالعمل. s'éloignèrent de insensiblement ابتعدوا عليهم بلا ما يحسوا. et puis s'enfuir ومن بعد هربوا عليهم. tout à coup par un petit sentier détourné من بعد هربوا من واحد لو sentier détourné. détourné ça veut dire ماشي ديريكتومون بحال قلنا كدور وكتمشي مع واحد لو سونتي. lorsque ses enfants se virent seuls ملي الوليدات شافوا روسهم بوحدهم ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. بداو كيبكيو وكيغوتوا باعلى صوت. le petit poussé les laissait crier خلاهم كيبكيو وكيغوتوا sachant bien par où il reviendrait à la maison. هو كان عارف منين غادي يرجع للدار. car en marchant حيت ملي كانوا كيتمشاو il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. حيت ملي كانوا لي بارون ديالهم غاديين بهم لداك لو بوا ديك الغابه كان كيخلي دوك الحجيرات الصغار كيطيحوا باش وحده من ورا وحده باش يعلموا ليه الطريق. D'accord, il leur dit donc ne craignez point mes frères ما خفتوا والو خوتي. mon père et ma mère nous ont laissés ici بابانا ومامانا خلاونا هنايا mais je vous ramènerai
bien au logis. ولكن أنا غنديكم للدار. Suivez-moi seulement. تبعوني فقط. Très bien. Alors هذه هي القصة هنايا. Alors هذه هي لا دوزيام بارتي. Alors غنمشيو إن شاء الله باش ننجزو الأسئلة اللي عندنا في لاباج 12. غنمشيو لاباج 12. Alors أول سؤال عندنا هنايا. عندنا la première question maintenant, c'est la page 12. Alors, qui a entendu les paroles des parents? شكون اللي سمع هذاك الشيء اللي دار الحوار اللي دار بين les parents؟ شكون اللي سمعوا؟ واش l'aîné des enfants, le cadet des enfants, ou bien c'est le petit poussé? Alors هنا راه le petit poussé اللي سمعهم. D'accord? Où s'est-il glissé? Où s'est-il glissé? Il s'était, alors il s'est glissé sous l'escabelle. Pourquoi? Pour écouter sans être vu, sans بلا ما يشوفوه باش يسمع بدون ما يشوفوه, sans être vu. Petit poussé n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Alors petit poussé n'arrive pas à dormir. Pourquoi? علاش ما قدرش ينعس؟ علاش؟ car ce que son père a dit est très grave. Non. Alors car ce que son père a dit est très grave. Car ce que son père a dit est très grave. Alors, à quoi songeait-il? Alors, il songe à ce qu'il va faire. Très bien. Alors, que fera-t-il le matin? Que fera-t-il le matin? Alors, le matin, il alla au bord d'un ruisseau. D'un ruisseau. Alors, où se rendra-t-il? Alors, درت هنايا واحد صحيح. Que fera-t-il le matin? Alors, il se leva de bon matin. Il se leva de bon matin. D'accord? كنا جاوبنا ولكن ما قريتش هاد الأسئلة وجمعت كل شيء. Alors, où seront-ils? Alors, il se rendra au bord d'un ruisseau. Au bord d'un ruisseau. Très bien. De quoi a-t-il rempli ses poches? Il a rempli ses poches. Alors, il a rempli ses poches. De quoi? De pierre, de cailloux blancs. De cailloux blancs. A-t-il informé ses frères de ce qu'il va y arriver? Non. Il n'a pas informé ses frères. ما علمهمش بشنو غيوقع. Ses frères de ce qu'il va arriver.
de ce qu'il va arriver. Très bien. Alors عندنا لي mots expliquer كل واحد كيشوف الكلمات اللي ما فهمش غادي يشرحهم. alors هنا باغ اكزومبل غنختار اسكابيل. اسكابيل اللي هو واحد لو غران اسكابو، لو غران اسكابو، اسكابو اولا كنقول لو بوتي تيشيل، واحد سلوم صغير ليسكابو دوبل كيكون عنده جوج رجلين. علاش كيوقف بحال هذا الشكل هكا؟ كيوقف بحال هكا، ها بحال هكا. داكوغ. alors نديرو فور épaisse. alors forêt épaisse. alors forêt كنعرفوها. alors هنا الهدف ديالنا نشرحو هاد épaisse qui est de grande dimension, en épaisseur, alors نزيدو un autre mot. alors درنا سميتو ناخدو sentier. le sentier, le chemin ou في la campagne, dans la campagne, dans la campagne هو pour les piétons et les bêtes بلا ما ناخذ لها سطر اخر et les bêtes. d'accord. ناخذ par exemple غناخذ logis. alors logis. alors endroit مكان endroit où on loge فين كنسكنو où on loge où on habite فين كنسكنو ولا فين كنستقروا. alors synonyme كنقولوا demeure كنقولوا habitation aussi maison ولا logement. alors très bien. alors كنتمنى ان شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل وبالتوفيق ان شاء الله للجميع ونديروا ان شاء الله لا سويت في القريب ان شاء الله.